Hello students, welcome to Aspire Academy. আমি last class কি পঢ়িছিলো on saying please chapter টো আমি start কৰিছিলো নহয় জানো? And what did we learn in our last two classes? That the first and foremost thing, there is no legalized action, there is no legal penalty for bad behavior. নহয় জানো? আমি এইটো পঢ়িছিলো যে কোনোবাই যদি please বা thank you বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো courteous word use নকৰে, he or she cannot be treated as guilty under the eyes of law. ঠিক আছে? তাৰপিছত আমি কি পঢ়িছিলো যে although there is no law, it should not be the case that a person should devoid himself of good manners. There should always be a good-natured individual inside every individual. ঠিক আছে? তাৰপিছত আমি ৰাইটাৰজনে এটা এক্সাম্পল দিছিলে। কিহৰ এক্সাম্পল আমি পঢ়িছিলো? Of a bus conductor who was really very courteous. আৰু তেওঁ এক্সাম্পল দি পেলাই কি কৈছিলে যে he was so well mannered that he always radiates good behavior in front of others, and a journey with him was really handy and really fruitful in terms of learning the art of treating others well. আৰু আমি কি পঢ়িছিলো যে তেওঁৰ হাতত যেতিয়া পইচা নাছিলে, it was the bus conductor who offered him a free ticket. ঠিক আছে? আৰু আজি আমি তাৰ next part পৰা পঢ়িম। কি বুলি কৈছে যে in short, I found that he radiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. ঠিক আছে? এইখিনিৰ পৰা start কৰিছো। এতিয়া কি বুলি কৈছে যে the bus conductor was such a good-natured man that whenever an individual travels with him, he or she inevitably experiences a good journey. Okay? He or she inevitably experiences a journey that is really, really peaceful. That a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. This is how he has been described. Alright, mane he was so well mannered that the journey itself becomes really interesting. Okay, the journey itself become really handy. What struck me particularly with the ease with which he got through his work. Now the author is describing the ease with which the works were in a way carried out by the bus conductor. আৰু কৈছে যে তেওঁ নিজৰ কামবিলাক খুব সহজভাৱে কৰি পেলাইছিল আৰু সেই কোৱালিটিটোৱে অৰ্থজনক বহুত এট্ৰেক্ট কৰিছিলে। ওকে, what struck me particularly মানে মেইনলি মোক ষ্ট্ৰাক কৰা কোৱালিটিটো কি আছিলে তেওঁৰ? ওকে, with which he got through his work, সেইটো হৈছে the ease, কিমান আৰামত তেওঁ কামবিলাক কৰি গৈছিলে। ওকে, if bad manners are infectious, so also are good manners. This line is very important. Underline কৰি থোৱা তোমালোকে। কি বুলি লিখিছে? If bad manners are infectious, so also are good manners. এতিয়া আমি যে কওঁ বেয়া স্বভাৱ infectious, মানে বেয়া স্বভাৱ মানুহলে বিয়পিব পাৰে। The same thought gets applied to good manners as well. ঠিক আছে? ঠিক আছে, বেয়া স্বভাৱ মানুহলে যাব পাৰে, ভাল স্বভাৱবিলাকতো যাব পাৰে। The same case is applicable to good manners as well. আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে if bad manners are infectious, so also are good manners. Bad manners যদি infectious হ'ব পাৰে, সেই একেটা কথা good manners ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হয়। ঠিক আছে? কাৰণ good manners can also be equally infectious. If we encounter inevitably, most of us are apt to become uncivil. If we encounter incivility, মানে কি বুলি কৈছে এতিয়া যদি আমি জেনাৰেল টেন্ডেন্সিটো চাওঁ, ঠিক আছে, টেন্ডেন্সিটো কি? Encounter incivility, most of us are apt to become incivil. মানে আমি ভালতকে বেয়া সহজে হ'ব পাৰো। Now the author is trying us to in a way make us understand, trying his best in a way to make us understand that most of us are apt to become uncivil, but it is an unusually unquote person who can be disagreeable. আৰু এতিয়া কি বুলি কৈছে? But it is an unusually unquote person. What is an unquote? Uncivilized. Okay, uncivilized বা
ill mannered বুলিও ক'ব পাৰা uncouth person who can be disagreeable with sunny people. All right. It is with manners as with the weather. আৰু এতিয়া কি বুলি কৈছে? It is with manners as with the weather. আমি যেনেকে বতৰটো চাওঁ বা আমি যেনেকে বতৰটো বস্তুবিলাকৰ লগত মিলাও it is with manners the same thing gets applied to manners as well মানুহৰ বিহেভিয়াৰৰ লগতো এইটো বস্তু ৰিলেট হৈ থাকে আৰু সেইকাৰণে কৈছে it is with manners as with weather manner আৰু weather can be correlated in terms of how they get executed or accomplished in a particular society ঠিক আছে Nothing clears up my spirits like a fine day, said kids. কি বুলি কৈছে? Kids কি বুলি কৈছিলে? Nothing clears up my mind, my spirits like a fine day. এটা ফৰকাল বতৰৰ নিচিনাকে একোৱেই মোৰ মাইণ্ডটো বা মোৰ স্পিৰিটটো ক্লিয়াৰ আপ কৰি দিব নোৱাৰে নাও said kids বুলি কৈছে kids কোন জন কিডছ okay John Keats. Who is John Keats? A romantic poet. তোমালোকে যদি আগলে ইংলিছ লিটাৰেচাৰ পঢ়া তেতিয়া মেজৰ পঢ়োতে romanticism বুলি এটা লিটাৰেৰী পিৰিয়ড পাবা ঠিক আছে the beginning of romantic movement in India all right আৰু তেতিয়া তোমালোকে যেতিয়া ৰাইটাৰ বিলাক পঢ়িবা you will find a name called John Keats John Keats বুলি এজন বহুত ফেমাস romantic writer আছিল আগতে তেওঁ কৈছিলে said Keats মানে John Keats ঠিক আছে John Keats কৈছিলে যে nothing clears up my spirits like a fine day এটা ফৰকাল বতৰৰ নিচিনাকে একোৱেই যেন মোৰ স্পিৰিটটো ভাল কৰিব নোৱাৰে মানে I don't like gloomy weather যদি বতৰটো ভাল হৈ নাথাকে যদি বতৰটো গুমা গুমা হৈ থাকে I don't like carrying out my works I don't enjoy it I don't entertain it ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে কৈছে মই সদায় ফৰকাল বতৰ বিচাৰিছিলো now this line before the line given by Keats gets substantiated সেইকাৰণে এইটো কৈছে যে it is with manners as with weather কোনোবাই যদি আমাক বেয়াকে ট্ৰিট কৰে we don't like আমাক সদায় ভালকে ট্ৰিট কৰাটো আমি বিচাৰো যেনেকে আমি সদায় এটা ভাল বতৰ বিচাৰো ঠিক আছে and a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day আৰু এতিয়া কি বুলি কৈছে and a cheerful person descends on us on even the gloomiest of us now a cheerful person who is a cheerful person someone who is happy okay আৰু এজন happy হৈ থকা মানুহ descends on even the gloomiest of us descend মানে D-E-S-C-E-N-D to fall downwards okay descend মানে fall downwards মানে আমাৰ গাত পৰা আমাৰ ওপৰত পৰি যোৱা even the gloomiest of us যাৰ মনটো অনবৰতে গ্লুমি হৈ থাকে অলমোষ্ট ডাৰ্ক হৈ থাকে not cheerful gloomiest তোমালোকে ক'ব পাৰা not cheerful okay এনেকুৱা এজন মানুহ যোন ফূৰ্তি অৱস্থাত নাই তেওঁৰ ওপৰতো যেন a cheerful person can descend বুলি কৈছে okay with something of the benediction of a fine day now what is benediction কি বুলি কৈছে তেনেকুৱা এজন মানুহৰ ওপৰতো যেন as a cheerful person benediction হৈ আহিব পাৰে of a fine day কিহৰ benediction লৈ আহিব what is benediction ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ of a fine day যেন fine day টো এটা ভাল দিনটো যেন ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ okay benediction মানে divine blessing okay যেন এটা ভাল বতৰটো ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ ঠিক আছে and so it was always fine weather on the polite conductor's bus আৰু সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে এতিয়া polite conductor জনৰ বাছত যেন সদায়ে ফৰকাল বতৰ আছিলে okay আৰু সেইকাৰণে এতিয়া কৈছে যে and so it was always fine weather on the polite conductor's bus on the and so it was always fine weather on the polite conductor's bus
আৰু যিহেতু মানুহজনৰ ব্যৱহাৰ খুবেই অমায়িক আছিলে মানুহজন খুবেই well mannered আছিলে there was always fine weather মানে there was always good behavior and every passenger who traveled in his bus was কি আছিলে encountering a cheerful and a happy experience ঠিক আছে and his own civility his conciliatory address and good humored bearing infected his passengers okay আৰু এতিয়া কি বুলি কৈছে যে and his own civility আৰু তেওঁ যে এজন ভাল মানুহ আছিলে okay তেওঁ এনেকুৱা এজন মানুহ যোনে মানুহক সদায় ভালকে ট্ৰিট কৰিছিলে and this civility of his this modesty of his তেওঁ যে modest আছিলে তেওঁৰ যে behavior টো ভাল আছিলে his conciliatory address conciliatory মানে someone who can console others someone who can pacify others okay কাৰোবাৰ কিবা এটা মনটো বেয়া লাগি আছে কাৰোবাৰ কিবা কাজিয়া লাগিলে কাৰোবাৰ লগত he has the power in order to pacify that person conciliatory মানে তোমালোকে এইটো ক্ষেত্ৰত কি বুলি ক'ব পাৰা pacifying okay appease কৰা বুলি যে কওঁ আমি appeasing সেই একেটা বস্তুৱে ইয়াত ইউজ হৈছে and good humor bearing তেওঁ সদায় full of humor asile good humor asile okay good humor bearing infected his passengers aru ei manujonor ei guti quality bilake ki korisile infected his passengers passenger bilakok jen infect korisile mane everybody was liked by him everybody was welcomed by him in lightening their spirits he lightened his own task. Now, this line is really important because this line goes on to showcase how he was enjoying his work. আমি যিয়ে কাম নকৰো কিয় আমি সদায় আমাৰ কামটোক এনজয় কৰিব লাগে নহলে আমাৰ কামটো বোৰিং হৈ যায় তুমি যদি কিবা এটা কৰি ভাল পোৱা আৰু তুমি সেই কামটো কৰি থাকোতে যদি তুমি এনজয় কৰা নাই you are underutilizing yourself in terms of your own efforts কাৰণ তুমি বস্তুটো কৰি ভালেই পোৱা নাই তুমি এনজয় কৰিব পৰা নাই তুমি বাধ্যত পৰি কৰিছা because you have been ordered by someone or because you have been asked to do by other individual you are carrying out the work but it is not granting you that sense of comfort in your mind কাৰণ তুমি mental peace to নাই পোৱা ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে ইয়াত কি বুলি কৈছে in lightening their spirits he lightened his own task যেতিয়া মানুহজনে passenger বিলাকৰ spirit to lighten up কৰিছিলে তেওঁ নিজৰ কামটোক lighten up কৰি আছিল মানে passenger বিলাকক ভালকে ট্ৰিট কৰি পেলাই he was in a way enjoying his work he was in a way substantiating or rather validating the fact that he was completely happy with his job as a conductor ঠিক আছে his gaiety was not a wasteful luxury but a sound investment his gaiety to তোমালোকে কি বুলি ক'ব পাৰা his happiness was not a wasteful luxury এনেকুৱা এটা luxury নহয় যেটো waste হৈ গৈছে তেওঁ যেটো demeanor আছিলে তেওঁ যেটো personality আছিলে হেতু এটা wasteful luxury বুলি কোৱা নাই মানে হেতু এটা luxury নহয় যেটো waste হৈ যায় but a sound investment তোমালোকে তেওঁৰ personality to কাৰণে তোমালোকে তেওঁৰ behavior to কাৰণে যে invest কৰিব পাৰা it was a sound investment বুলি কৈছে sound to ইয়াত এটো সেন্সত কি হ'ব fruitful ঠিক আছে এটো সেন্সত sound মানে fruitful strong এনেকুৱা এটা investment that would grant a state of satisfaction that would grant a state of comfort আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে এটো এটা wasteful luxury নহয় বৰঞ্চ কি হয় it is a sound investment I have missed him from my bus route of late আৰু এতিয়া ৰাইটাৰ জনে কি কৈছে মই এই কেদিমানৰ পৰা তেওঁক মিস কৰিছো from my bus route ঠিক আছে মই মোৰ bus route ৰ পৰা যেন তেওঁক কেদিমানৰ পৰা মিস কৰিছো but I hope that only means that he has carried his sunshine onto another road but I hope কিন্তু মই আশা কৰো যে only means that he has carried his sunshine to his other road but to his another road এতিয়া কি বুলি কৈছে তেওঁ যেটো good manner তেওঁ যিখিনি well mannered behavior আছিলে okay তেওঁ যেটো happy and cheerful personality আছিলে হেতু sunshine বুলি কৈছে আৰু ৰাইটাৰ জনে এতিয়া আশা কৰিছে যে মই এটো আশা কৰো
যে he carried his sunshine, তেওঁ নিজৰ good manners খিনি carry কৰিলে onto another road, মানে অৰ্থজনে এইটো আশা কৰিছে যে মানুহজনৰ যেন একো বেয়া হোৱা নাই আৰু তেওঁ just নিজৰ ৰাস্তাটো সলাইছে and he has been now walking on a different road. All right. It cannot be too widely diffused in a rather drab world. আৰু এতিয়া কি বুলি কৈছে, it cannot be too widely diffused, এই মোৰ যিটো ভিউ পইণ্ট আছে, it cannot be too widely diffused, সেইটো কোনেও যেন পটককে বা বহুত বেয়াকে নাকচ কৰিব নোৱাৰে, কোনেও যেন তাক না কৰিব নোৱাৰে. In a rather drab world. What is drab? Drab is colorless. Okay, colorless বা ডাল. পৃথিৱীখন যেন lackluster হৈ গৈছে, পৃথিৱীখনত যেন কোনো ৰং নাই, পৃথিৱীখন যেন কালাৰলেছ আৰু ডাল. আৰু সেইকাৰণে অৰ্থজনে কি বুলি কৈছে, এই মোৰ অপিনিয়নটোক যে তোমালোকে পটককে না কৰিব নোৱাৰিবা. And I make no apologies for writing a panegyric on an unknown bus conductor. আৰু এতিয়া অৰ্থজনে কি বুলি কৈছে, তেওঁ যে ইমানকে প্ৰশংসা কৰিলে গোটেই আগৰ পেজ বিলাক, it was all about the bus conductor and his good manners, the way he behaved, the way he conducted with his passengers. আৰু ইমানখিনি যে সেই এজন অচিনাকি বাছ কণ্ডাক্টৰৰ কথা ক'লে, সেইকাৰণে এতিয়া মানুহজনে কি বুলি কৈছে, and I make no apologies, মই এইটো কাম কৰাৰ কাৰণে যেন কোনো ধৰণৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিব নোখোজো, মানে মই যিটো কাম কৰিলো তাৰ কাৰণে মই regret kora nai. Okay, and he is saying that, and I make no apologies for writing a panegyric. What is panegyric? It is a speech indicating praise. কাৰোবাক প্ৰশংসা কৰি পেলাই তুমি যেতিয়া কিবা এটা কোৱা বা কিবা এটা বহুত দীঘলকে লিখা, that is called panegyric. Okay, আৰু সেইকাৰণে কৈছে, and I make no apologies for writing a panegyric on an unknown bus conductor. If Wordsworth could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor. আৰু এতিয়া তেওঁ এক্সাম্পল দিছে, আকৌ ৰাইটাৰজনে এক্সাম্পল দিছে, যদি Wordsworthে এজন poor leech gatherer পৰা words of wisdom পাব পাৰে, I see no reason why lesser people should not take lessons in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kind feeling. আৰু এতিয়া কি বুলি কৈছে, যদি Wordsworth, which Wordsworth? Wordsworth is William Wordsworth. Okay, William Wordsworth, তেওঁ কোন আছিলে? He was also a romantic poet. Okay, মই অলপ আগতে তোমালোকক জন কিটছৰ কথা কৈছিলো, একেই জন কিটছৰ নিচিনাকে উইলিয়াম ৱৰ্ডছৱৰ্থো এজন ৰোমান্টিচিজমৰ founding figures asile. He was considered as the best romantic poet, William Wordsworth. ঠিক আছে, আৰু তেওঁ poem লিখিছিলে এজন leech gatherer ওপৰত, তেওঁ সদায় গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ, গাঁৱলীয়া মানুহৰ ওপৰত কবিতা লিখিছিলে Wordsworth. আৰু সেইকাৰণে ৰাইটাৰজনে কৈছে, যদি Wordsworthে এজন leech gatherer বা words of wisdom পাব পাৰে, তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ শিক্ষাবিলাক সাধাৰণ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত পাব পাৰে, আমি এইটো কাম কিয় কৰিব নোৱাৰো যে মানুহে এনেকুৱা নিজৰ লাইফৰ লেসন বিলাক ল'ব পাৰে য'ত এটা সিম্পল মানুহৰ বিহেভিয়াৰ এলিভেট কৰিব পাৰে by good temper and kind feeling. মানে আমি সাধাৰণ সিম্পল লাইফৰ ইনষ্টেন্স বিলাকৰ পাও যেন আমি জীৱনৰ শিক্ষা ল'ব পাৰো, আমি যদি কাৰোবাৰ প্ৰতি কাইণ্ড হওঁ, that kindness is a radiation of good act. তোমালোকে যদি কাৰোবাৰ প্ৰতি কাইণ্ড বিহেভিয়াৰ এটা ইমানেট কৰা, তেতিয়া কি হ'ব, you are inculcating good behavior not only in you but also making others learn that act of kindness. আৰু এনেদৰে তোমালোকে কি কৰিবা, you will help the world become a better place to survive. You will help the world become something that is always appreciated and liked by others, that is always appreciated and liked by all. আৰু সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে, lessons in conduct from one who shows
how a very modest calling may be dignified by good temper and kind feeling. কিবা এটা বস্তু হ'ব পাৰে একেবাৰে modest, ঠিক আছে, কিবা এটা বস্তু হ'ব পাৰে একেবাৰে simple, but that simplicity can be dignified by good temper and kind feeling. মানে অৰ্থজনে এইটোৱে বুজাবলৈ বিচাৰিছে যে everyone should be kind in their words and action. An individual should always radiate good temper. An individual should always radiate good behavior. There should not be any kind of arrogance whenever an action is being carried out by an individual. And that fact of being good in nature can go a long way in inculcating good manners in others and also in the self of that particular individual. ঠিক আছে, বুজি পাইছা? This is what the author is trying to say, যে আমি সকলো মানুহবিলাকে সদায় well mannered হ'ব লাগে। আমি যদি কাৰোবাৰ প্ৰতি কাইণ্ড হওঁ, আমি যদি আমাৰ বিহেভিয়াৰ সদায় courteous কৰি ৰাখোঁ, তেতিয়া কি হ'ব? It will lead us to become good individuals. It will lead us to become good mannered human beings. All right. It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior. আৰু এতিয়া কি বুলি কৈছে? It is a matter of general agreement. আমি সকলোৱে এগ্ৰি কৰোঁ, okay? General agreement মানে আমি সকলো মানুহে যেন mutually agree কৰোঁ, সকলো মানুহে যেন mutually মানি চলো that the war has had a chilling effect, okay? War has had a chilling, terrible, okay, effect upon those little everyday civilities of behavior. কিহত আছিলে বুলি কৈছে? Effect to everyday civilities of behavior. আমাৰ general যিটো code of conduct, আমি generally যেনেকে মানুহক বা আমাৰ day to day conduct বিলাক carry out কৰোঁ, আমি যেনেকে আমাৰ নিজৰ লাইফটো পাৰ কৰি গৈ থাকোঁ, সেই general state of living ত war, যুদ্ধ এখনে সেইবিলাকত কি বুলি কৈছে? বহুত ডাঙৰ ইফেক্ট আছিলে বুলি কৈছে, okay? That sweeten the general air. That sweeten the general air. General যিটো বতাহ সেইটো কি হৈ যায় বুলি কৈছে? It gets sweetened. We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. Now the author is trying to make us understand that the world should be a kind place to live in. Author said the main idea to keep. What is the main idea of this particular chapter? What is the author trying us to learn and say? The author is trying to make us understand that this particular world should be kind enough for people to live. There should not be any kind of arrogance, first of all. And secondly, there should not be any kind of haughty behavior being displayed by others. কাৰণটো কি? যদি কোনোবাই কাৰোবাক বেয়াকে ট্ৰিট কৰে, then the person gets hurt, then the person becomes offended, and there should not be any kind of offense. This is what the author is trying us to say. Okay, there should not be any kind of offense. আৰু because of this reason, the author is trying his best in order to make every individual understand that we should develop attributes of kindness. We should develop attributes of tolerance for each others. আৰু সেইকাৰণে আমি সেই civilities বিলাক ঘূৰাই আনিব লাগে বুলি কৈছে. We cannot get them back by invoking the law. Now this line is also really interesting. এতিয়া অৰ্থজনে কি কৈছে যে আমি লৰ পিছত দৌৰি লাভ নাই, আমি যদি ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ কথা ভাবি থাকো, that won't help. কাৰণটো কি? A particular law does not decide how civility and how good behavior can be inculcated in a person. Okay, মানুহৰ ট্ৰিটমেণ্টত কেনেকে গুডনেছটো আনি দিবা, সেইটো কোনো লয়ে আমাক আনি দিয়া নাই. That is not decided by the law. Okay, we cannot get them by invoking the law. What is invoking? Calling. আমি prayers invoke কৰোঁ, ভগৱানক যেতিয়া আমি মনত ভাবো, সেই aspect to invoke কৰা বুলি কয়. আৰু এতিয়া কি বুলি কৈছে? We cannot get them back by invoking the law. আমি law বিচাৰি বা lawক মাতি পেলাই আমি আমাৰ civility বা kindness বা tolerance আনিব নোৱাৰো. We have to be developing them. ঠিক আছে? The policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for a society that is still somewhat
lower than the angels. The policeman is a necessary symbol. অথজনে এইটো কোৱা নাই যে law এখন society নালাগে, police এখন society নালাগে, necessary symbol বুলি কৈছে policemanটো. পুলিচ এজনৰ দৰকাৰ আছে এখন societyত বসবাস কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত শাসনৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয়তা আছে, ঠিক আছে? The policeman is a necessary symbol. পুলিচ বিলাকৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে, and the law is a necessary institution. আৰু lawৰো বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে. ই কি বুলি কৈছে? It is a necessary institution for a society. Law এখন society necessary institution বুলি কৈছে. That is still somewhat lower than the angels. কিন্তু যদিও এই দুটা বস্তুৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, সেইকেইটা কি বুলি কৈছে? These are still somewhat lower than the angels. এই গোটেই বস্তুবিলাক এতিয়াও angel পৰি angelতকেও যেন তলত আছে, because angels are always good mannered. মানে a good manner will always defeat a stern and strict policeman. All right, good manners will always defeat law. Karan, at the end of the day, it is kindness, it is tolerance, it is well-mannered that will lead to the benefit, that will lead to a good surrounding. All right. Not will the liftman's way of meeting formal affront by physical violence help us restore the civilities. Etia ki boli koise? Not will the liftman's way of meeting moral affront. Okay. Etia manujone liftman jone jitu moral affront tolerance te সহ্য কৰিলে. Okay. Jitu moral affront te সন্মুখীন হ'ল. What is affront? Affront is insult. লিফটমেন জনে যিটো moral ইনসাল্টৰ সন্মুখীন হ'ল by physical violence help us restore the civilities. এইটোৰ পৰা আমি কেতিয়াও আমাৰ civility restore কৰিব নোৱাৰো, এইটোৰ পৰা আমি কেতিয়াও good nature খিনি restore কৰিব নোৱাৰো. I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. I suggest to him, এটা অৰ্থজনে suggest কৰিছে, কি বুলি suggest কৰিছে? That he would have had a more subtle and effective revenge. মানুহজনে খুব subtle আৰু effective revenge পালেহেঁতেন যদি তেওঁ মানুহজনক pleased হৈ পেলাই অকমান বেছি polite হৈ পেলাই ক'লেহেঁতেন, he would have succeeded. Okay, he would have had the victory not only over the poor but over himself, and this is the victory that counts. This is the victory that counts. এইটো হোৱা হলে তেওঁ নিজে নিজৰ ওচৰত জয়ী হলহেঁতেন, ঠিক আছে? The polite man may lose the material advantage, but he always has the spiritual victory. I comment to the left man a story of Chesterfield. আৰু polite man জনে material advantage to হেৰুৱালেহেঁতেন, কিন্তু he always has a spiritual victory. তেওঁ spiritual victory এটা পালেহেঁতেন. Okay, I comment the left man a story of Chesterfield. Eta story teo hoise. Okay, in his time, the London streets were without the pavements of today, and the man who took the wall had the driest footing. Agor dinot ki asile? Londonor rasta bilakot pavements nasile. Aru june took the wall mane june wallot lagi asile, who kept close to the wall had the driest footing. Bhori bilak pukai goisile. I never give the wall to a scoundrel, said a man who met Chesterfield one day in the street. I never give the wall to a scoundrel. Ejon manue june Chesterfield log paisile ki bili koisile, I never give the wall to a scoundrel. Moi ejon scoundrel ketio wall nidu. I always do, said Chesterfield, stepping above into the road. Kintu Chesterfield ki kole, moi sodai koru. I hope the liftman will agree to this. Revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. Aru etia manujone ki koise, hey liftman jodiu agree koribo je teo revenge to khubei beshi mitha holeten if he had flung the fellow into the mud. Jodi tamanto matit gotia pelaheten. Thik ase, buji pala? We have come to the end of the chapter. What is the main attribute of this very chapter? That individual should be kind in nature. Thik ase, bhalke ako guti line by line chapter to pohiba aru moi tomalokor question thakini material hisabe di dim. Thik ase, thank you.